Ya, inday, apa ko mag-stress ya bata or matog na lang kahata kay init man kaayo. Ay, ganahan sa ko magstorya-storya talo kay inangano kanang baguhay pa baya ka dinhi ning puyo kuyog namo ni mama taud-taud bayag jud ka nga wala na gyud ka nag-uban namo depres una nga kada semana gi ka mo bisita karon pipila ka tuig jud ka nga usa ka ning balik diri mo school na lang ko usa pa ka ning balik karon mo nang magstorya sa talo ha. Hala, sige inday, ikaw ang mag-igo, mag-stress-storya sa takaron. O, todo sa may atong mga pang-stress-storyahan inday. Ako anlo kanang mga sugilanon or pwede ra sadlo kanang mga kaagi ninyo sa una kay wala pa man ko kay baw sa mga pangitabo sa una or kanang mga sugilanon nga mga nahitabo or kanang mga ingon ta nga mga ingon sila piritul unsa na piri Kung ano sa inday, kanang mga stories na siya inday, kanang mga istorya sa mga magic sa unang panahon. O sige, sasayan lang di ka sa tanan nga mga pangitaba sa